जी अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी ब्रेक हो गया कॉपी राइटिंग की वीडियो सीरीज में। मैं थोड़ा सा नए चैनल बीइंग गुरु 2.0 पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में मसरूफ हो गया। बहरहाल, फॉर दोज हु आर वंडरिंग कि जी आखिरी वीडियो कहाँ है कॉपी राइटिंग की, देयर यू आर। इट्स गोना बी लिटिल लेंथी, बट इस पे मैंने आपको इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कॉपी राइटिंग की जितनी भी नो हाउ है जो आपको होनी चाहिए वो मैं सिखा दूंगा। एक लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जो मैं अभी आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा। मेरी गुजारिश है, प्लीज लिंक को पूरा गो थ्रू कीजिएगा, पढ़िएगा और फिर अपने नोट्स बनाइएगा। इसके बाद इंशाल्लाह, चाहे आप ईमेल न्यूज़लेटर लिख रहे हो, चाहे आप वेबसाइट के लिए कॉपी राइटिंग कर रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया एड पे कॉपी राइटिंग कर रहे हो, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। बिकॉज कॉपी राइटिंग बेसिकली गेम है। आपने इंगेज करना है पढ़ने वाले को, देखने वाले को, सुनने वाले को भी। रेडियो पे भी होती है कि यार आप कैसे उसको कन्विंस करें कि वो आपके कारोबार के बारे में इंटरेस्ट शो करे, इंगेज हो। It's a way of exciting them towards your business offer and converts them into a potential customer. सुनने वाला, देखने वाला, पढ़ने वाला अभी कस्टमर नहीं है, पर आपकी कॉपी राइटिंग और उसकी अच्छाई डिफाइन करेगी कि कैसे आप हुकअप कर सकते हो एक क्लाइंट को इनटू प्रोस्पेक्ट एंड देन हेल्पिंग देम विद योर प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय सेलिंग देम। देखो, कॉपी राइटिंग हम पिछली 11 वीडियोस में एक ही बात करते आ रहे हैं कि नंबर वन काम आपने आइडेंटिफाई करना, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। भैया आप जो बेचना चाहते हो, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सर्विस है, वो किस साइंसदान को बेचनी है ना, तो आइडेंटिफाई करो अपनी टारगेट ऑडियंस। दूसरी बात जो आपको जेहन में रखनी है कि इससे इसको फायदा क्या होगा, उसको उसके फायदे बताओ, बेनिफिट्स बताओ कि जनाब इस प्रोडक्ट को खरीदने से ये बेनिफिट आपकी जिंदगी में हो सकता है। तीसरी बात, उसको कोई अच्छी सी ऑफर दो, वरना वो क्यों खरीदे आपसे। ऑफर के साथ फिर कुछ बेसिक चीजें जैसे स्केर्सिटी क्रिएट करो, गारंटी दो। जब तक किसी को गारंटी नहीं दोगे वो तब तक कन्विंस नहीं होता, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है। ना आप कोक है, ना आप नाइकी हैं, ना आप एडिडास हैं, ना आप कोई ब्रांड इतना बड़ा है जिससे पहली मुलाकात में ही कोई खरीद पाए। इंटरनेट पे रिसर्च है कि 70% ऑफ पीपल डू नॉट बाय एट फर्स्ट विंडो शॉपिंग। उसकी वजह यह है कि वो रेजोनेट नहीं कर पाते उस ब्रांड के साथ, गारंटी को और एश्योरेंसेस को। तो कॉपी राइटिंग यहां पे इट कम्स इनटू प्ले कि एक, आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को उसको बेचो जो ढूंढ रहा हो, रादर देन सेलिंग इट टू एवरीबॉडी एंड ओनली टू फाइंड आउट कि आपका काम नहीं चल रहा, आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। ढूंढो अपनी टारगेट ऑडियंस, उस टारगेट ऑडियंस तक पहुंच के फिर उसको पिच करो विद योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, कॉपी राइटिंग, तो वो खरीदेगा। और फिर आखिर में आप गारंटी के बाद लिमिटेड टाइम ऑफर बताते हो कि यार ये थोड़े वक्त के लिए है, और क्लोजिंग करते हो, कॉल टू एक्शन। तो ये सब कुछ इस लिंक में तफसीलन मैंने बयान किया हुआ है, जिसमें आइडा का भी जिक्र है, जिसमें मैंने एक बोनस कॉपी राइटिंग से रिलेटेड वॉरेन बफेट की कहानी रखी हुई है, और ये सब आप ही की खातिर किया है बड़ा तफसीलन कि एक टिपिकल सेल्स जो है वो आइडा, AIDA, आइडा का मतलब है अटेंशन, ग्रैब रीडर इंटरेस्ट विद एन इंटरेस्टिंग हेडलाइन, 5 ways टू मेक मनी ऑन इंटरनेट। आपकी हेडलाइन अटेंशन ग्रैब करनी चाहिए। अटेंशन ग्रैब करने के बाद उसके बाद ओपनिंग है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का मतलब है डू यू वांट टू मेक मनी इन लेट्स से 48 आवर्स। ये एक सर्विस की बात कर रहा हूँ, या आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उससे रिलेटेड प्लस पॉइंट ढूंढो। इंटरेस्ट में आप ग्रैब करते हो क्लाइंट का वो इंटरेस्ट जो शायद आपकी प्रोडक्ट्स को या सर्विस को खरीदने से रिलेटेड है। अब ये आपको फिगर आउट करना है, कैसे करना है, नीचे हम बाद में बात करते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये भी समझ लग जाएगी। डिजायर, क्रिएट अ डिजायर बाय टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप फीचर को बेनिफिट में कन्वर्ट कर पाओ। अब फीचर को बेनिफिट कन्वर्ट करने से मेरी मुराद यह है कि नीचे एग्जांपल में मैं बताऊंगा आईपॉड से रिलेटेड, पर शैम्पू, अगर आप ये बता रहे हो कि यार मेरा शैम्पू सबसे अच्छा है, ये फीचर है, पर अगर आप उसको बेनिफिट में कन्वर्ट करते हो, लंबे बाल चाहिए ना, काले ते घने बाल, दैट्स अ benefit, right? So create a desire, convert a feature into benefit.
Inaction, of course, AIDA का AIDA, action is all about creating a call to action. भाईजान लिमिटेड सेल 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 48 घंटे, उसके बाद प्राइस दोबारा 200% बैक टू ओरिजिनल, अभी 50% डिस्काउंट देने, सिर्फ 2 दिन का टाइम है, लिमिटेड स्टॉक है, और फिर मनी बैक गारंटी, पहले आइए पहले पाइए. ये आइडिया है जो कि आपकी कॉपी राइटिंग में इंक्लूडेड होना चाहिए. नीचे एग्जांपल्स हम देखेंगे. अब मैग्नेटिक हेडलाइंस होनी चाहिए. हेडलाइन में मैं पहले भी वीडियो, जो पहली 11 वीडियो जिनमें बार बार जिक्र करता रहा हूं कि हेडलाइन में कुछ चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो. मिसाल के तौर पर आप नंबर इंक्लूड कर सकते हो. 6 ways टू मेक मनी, 6 ways इज अ नंबर. हेडिंग में हाउ टू, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, या तो आप नंबर यूज करो या हाउ टू यूज करो. ये अटेंशन ग्रैब करता है आपकी हेडलाइन में. टाइटल ही है ना जी, टाइटल पढ़ेगा तो अगला फिर आपकी कॉपी रीड करेगा. अगर टाइटल में कुछ इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपकी कॉपी राइटिंग को क्यों देखेगा. टाइटल पे आप लिख लें वी आर सेलिंग अमेजिंग शूज, ओके फाइन इनफ, मैं क्या करूं, वो तो नाइकी भी बेचता, वो तो एडिडास भी बेचता है. आपकी कौन सी खुसूसियत है कि आपके जूते को खरीद के मेरी कौन सी जिंदगी गुलजार हो जानी है. ये आपको फिगर आउट करना है विद एन अमेजिंग हेडलाइन, जिसपे नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए, हाउ टू का इस्तेमाल कीजिए. फिर जनाब मिस्टेक्स, अब जूते की बात करते हैं. 3 कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हेन दे आर बाइंग अ शू. लो जी, फिर नाइकी ते एडिडास आ गया कॉपीराइटर, और अब हम ये बता रहे हैं कि गड़बड़ किधर होती है. लोग जूता तो खरीद लेते हैं बड़े ब्रांड से, पाँव कटता है, पाँव दुखता है, चला नहीं जाता, कंफर्टेबल नहीं है. तो कंफर्टेबल जूता खरीदते वक्त क्या क्या चीजें ज़हन में रखनी है. दैट्स व्हाट कॉपी राइटिंग इज ऑल अबाउट. अब यहां पे आपने ना अपने फीचर को बेनिफिट में कन्वर्ट करना है. मिस्टेक्स की बात जहां पे आ जाए, आप हेडलाइन के आगे चल रहे हैं तो आप फीचर को बेनिफिट में कन्वर्ट करते हैं. फिर आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं हेडलाइन में. भाई सवाल पूछें, डू यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, यूज ऑफ पंक्चुएशन करें. 5 W's, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन और फिर व्हाई. ये 5 W's बहुत जरूरी है, राइट. ये 5 W's के साथ एक H भी आ जाए, हाउ, जैसे हमने ऊपर बताया, हाउ टू नंबर 2 में. ये सवाल पूछने से या कुछ जानकारी देने से बड़ा रेजोनेट कर जाता है रीडर, व्यूअर, लिसनर कि यार वो सही बात कर रहा था. व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम somebody made a sales online? When was the first time someone from Pakistan become $1 million on internet? Yeah, made $1 million on internet, whatever it is. I'll leave this to your imagination. Support your copy with a relevant picture. मैं अगर ये जितनी मर्जी बातें कर लूं, जब तक मैं उसको हाईलाइट नहीं कर रहा या मैं सामने नहीं आ रहा, आप खाली स्क्रीन को नहीं देख सकते. इसी तरीके से आपकी सेल्स कॉपी भी सपोर्ट होनी चाहिए विद अ रेलिवेंट पिक्चर, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. फिर जनाब कॉपी राइटिंग में फ्लिपिंग फीचर इनटू बेनिफिट्स. एक मजेदार एग्जांपल आपको बताता हूं. एप्पल ने आईपॉड भेजा 90s में, सेल किया, कंपटीशन बहुत ज्यादा था, टीडी के कैस्टे और सीडी. तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये नहीं बताया कि आईपॉड पे 1000 जो है वो उन्होंने ये नहीं बताया कि आईपॉड पे जनाब हम सीडी और कैसेट से कंबाइंड स्टोरेज प्रोड्यूस कर रहे हैं. उन्होंने ये कहा कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो 1000+ स्ट्रॉन्ग सॉन्ग्स और जो है ना गाने शाने वो स्टोर कर रहा है. अब ऑल ऑफ अ सडन पीपल वर, जो गाने सुनते हैं या जिनका जो भी सुनने का शौक और ज़ौक है, वो कन्विंस हो गए इस बात पे कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया. भाई सीडी को कौन लेके फिर है, वॉकरमैन होता था अगर पुराने ज़माने में, या सीडी प्लेयर तो आप बाहर लेके जा ही नहीं सकते थे. तो वॉकमैन और ये सीडी से सदा संगम नहीं, एक ऐसी चीज़ जिसमें 1000 गाने भी हैं और आप सड़क पे फिरते रहें और गाने भी सुन लें 1000. आईपॉड बिकना शुरू हो गया एंड एप्पल just struck the market with a bang, flipping a feature into a benefit. ये बहुत ज़रूरी काम है. फिर जनाब कुछ टेक्निक्स की बात करते हैं हम. कॉपी राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए. कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में फ़र्क साहब बे का है. एक बे बताता है और एक बे बेचता है. कॉपी राइटिंग बताने का काम नहीं है, ये बेचने का काम है. तो इसलिए कंसाइसनेस होनी चाहिए, टू द पॉइंट. समुंदर को कूजे में बंद करना बल्कि समुंदर को चकूजे में बंद करना, ये कॉपी राइटिंग है. कि
آپ کے پاس لمیٹڈ اسپیس ہے اور آپ کیسے لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ خریدیں. اسٹارٹنگ فرام ہیڈ لائن, دین گریٹ اوپننگ, دین کنورٹنگ فیچر انٹو بینیفٹ, دین آف کورس اسکیئرسٹی, کال ٹو ایکشن, گارنٹی, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. کنسائسنس ہونی چاہیے. دوسری بات, اوپننگ یور ہیڈنگ ود اے گریٹ سپورٹنگ یور ہیڈنگ ود اے گریٹ اوپننگ. اب ہیڈنگ تو میں نے آپ کو بتا دیا, نمبر یوز کرو یا ہاؤ ٹو یوز کرو یا وٹ ویئر وین وائی یوز کرو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ اس ہیڈنگ کے بعد اٹینشن گریب نہیں کر سکتے نا پہلی لائن سے, جس کو اوپننگ کہتے ہیں, کم خراب ہو جائے گا, پھر گل وجن دی مختاریا. یہاں پہ آپ کو کنونس کرنا ہے ہیڈنگ کے بعد کہ آپ کی پہلی سٹیٹمنٹ لائن ایسی ہو کہ لوگ کہیں پڑھنا ہی ہے, پڑھنا ہے اس کو. پھر جناب ٹیسٹیمونیل دیا کریں اپنی کاپی رائٹنگ میں کہ یار آپ کی پروڈکٹ اور سروس کو کن کن مشہور آدمیوں نے یوز کیا ہوا ہے. یہ بھی بہت اچھی چیز ہے, اس کو بھی ایک بلیٹڈ پوائنٹ میں دکھانا چاہیے یا اسکرین شاٹس کے ساتھ دکھانا چاہیے. اور پھر بلڈ ٹرسٹ آف کورس بائی گارنٹی اینڈ آل دیٹ اسٹف, یہ ہم اوپر بات کر چکے ہیں. سو کنسائزنس میں دکھا رہا ہوں. وارن بفٹ سیکرٹ ٹو کاپی رائٹنگ, یار یہ ضرور پڑھنا, میں نہیں بتاؤں گا ویڈیو میں. یہ ایسی بات بتا گیا ہے کہ ایپ پڑھو, تسی ایپ پڑھو. When writing, I pretend that I am talking to my sister. سیانے کہتے ہیں کہ وارن بفیٹ کے دفتر میں ایک ہی سرٹیفکیٹ لٹکا ہوا ہے, اور وہ سرٹیفکیٹ اس کی کاپی رائٹنگ کی اچیومنٹ ہے. وہ کاپی رائٹر نہیں ہے, وہ انویسٹر ہے. پر وہ انویسٹرز کو جب خط لکھتا ہے نا, تو اپنے سجنوں کو خط لکھتے ہوئے وہ ایسے لکھتا ہے جیسے اپنی بہن سے بات کر رہا ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی. یو اپروچ rather than I approach. کاپی رائٹنگ از آل اباؤٹ یو. یار آپ کو کیا فائدہ ہوا, میں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں, میں آپ کو کیا بینیفٹ دے سکتا ہوں, میں آپ کے لیے کیا آفر لے کے آیا. دیٹ از واٹ گڈ کاپی رائٹنگ ہے. اس کو پڑھنا لازمی. پھر جناب ہم تھوڑا سا ذرا بریفلی ڈسکس کر دیتے ہیں, اور باقی آپ پڑھیں, آپ ہی کے لیے لکھا ہے, میں اپنے یہاں سے تھوڑی لکھا ہے نہ کچھ. ہاؤ ٹو رائٹ اے بریلینٹ سوشل میڈیا ایڈ. اس میں ہم سارے ایڈز ڈسکس کر رہے ہیں جناب. Amazon گیٹ یور ایفیلیٹ سائٹ ٹوڈے, اس طرح Amazon نے ایفیلیٹ ککڑوں کو گھیرا تھا. اور سب سے مزیدار میرے جو سب سے پسندیدہ ہے وہ یہ آئیکا کا ایڈ ہے. آئیکیا نے ایک ایڈ بنایا تھا جو بڑا وائرل گیا تھا. اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا سوائے سیل 900%. لوگوں نے رش مارا, اور بہت ساری کیس سٹڈیز میں آئیکیا کا یہ ایڈ یوز ہوا تھا. یہ بھی پڑھیے گا. کنسائسلی اینڈ پریسائسلی ٹو کٹ لانگ اسٹوری شارٹ, اس میں میں نے آپ کے لیے ایک سیمپل بھی رکھا ہوا ہے, اس کو بھی پڑھ لیجئے گا کیسے کاپی رائٹنگ ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, کاپی پیسٹ کر لینا, دعائیں دو گے بھائی کو. اپنی پروڈکٹ اور سروس اسی سیمپل میں کوپ لینا, گھیر لینا, جگاڑ زندہ باد, تھوڑا سا آلٹر کرنا, چل پڑے گی یہ. سو کنکلوژن کیا ہے, ایک اچھی ہیڈنگ ہونی چاہیے. اس کے بعد اوپننگ اگر گندی ہوئی تو ہیڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بینیفٹ فیچرز کو بینیفٹ میں کنورٹ کرو. کہنا کیا چاہتے ہو, آفر بھی دو نا. گارنٹی سر 24 گھنٹے کے اندر اگر آپ کو پسند آئی تو واپس آ جانا. اسکیئرسٹی, لمیٹڈ ٹائم آفر, سیل, کال ٹو ایکشن. ساری کاپی رائٹنگ لکھ لی, اب اس کو کال ٹو ایکشن بھی تو دو کہ وہ آپ کو کدھر خط لکھے, آپ کو کدھر کانٹیکٹ کرے, کہاں سے خریدے, آسانی دو اس کو, ملٹیپل ایوینیوز دو فار کال ٹو ایکشن. دس از وٹ کاپی رائٹنگ از. اس کے بعد میں کاپی رائٹنگ پہ ویڈیو نہیں بناؤں گا. اس کے بعد اب میرا موڈ ہے ای کامرس پہ جمپ کرنے کا. سو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ پچھلی 11 ویڈیوز دیکھیں اور اس 12ویں ویڈیو کو بھی دیکھیں, میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو کاپی رائٹنگ کی بہت ایگزامپلس مل جائیں گی ان ویڈیوز میں, اور آپ سمجھ جائیں گے. فکر نہیں کرنی, پریشان نہیں ہونا, لکھنا سیکھو, انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. پر کاپی رائٹنگ کنٹینٹ رائٹنگ سے مختلف ہے. یہ نہ کہ خط لکھ دیا پورا کا پورا. خط لینڈنگ پیج پہ صرف چلتا ہے انٹرنیٹ پہ, اور اس کے علاوہ کہیں نہیں چلتا, یا انویسٹر رپورٹ پہ چلتا ہے جیسے وارن بفیٹ نے دیا. اب اگر آپ ایڈ لگا رہے ہو فیس بک پہ تو آپ نے لمبیاں نہیں لگانی, لمبا کہانی نہیں ہے وہاں پہ. ای میل نیوز لیٹر لکھ رہے ہو تو لمبی کہانی نہیں لکھ سکتے بھیا. ٹو دا پوائنٹ, سمندر کو چکوزے میں. خدا حافظ.